салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба кулли мардуми ғариб, муҳоҷир, мусофир саломи худро ба шумо мерасонам. бародарони хандум, ҳозир лаҳзаи нагузашта ман телефонам хел кофта иста будам, тамошо карда будам, комментариёро хонда иста будам. як таб ба номи исмати ислом ба ман комментари нависонда. хоҳиш мекунам будуренам комментариро бихоне. хоҳиш мекунам будурен бихоне. саҳари рӯза ҳозир ман видеоро баъди обед, баъди намози пешин ба меомадам, видео мекардам, мепарсидам, барои ки мухлисо тамошобино вай мекунанд ки бобоҷон ягон чи гап зан. ман барои ҳама хотир касе ки ассалому алайкум ва алайкум барсалом мегӯм, ман хоҳиш мекунам барои ҳама видео мекунам. ҷавоной биёи читор нагӯм аку ҳами кия ҳами исмати ислом кия охи. ман нависондам ки бародар ватсапи ман ҳами агар ҷуонмард боши ватсапи мада буро қатъи гап занам. ҳами исмати ислом ту ки ҳасти нести? ту бачаи вазири, ту бачаи прокурори, ту бачаи кадме ки боши набоши ку, ё ки худат ҳамун одамӣ, ё ки худат ҳамун депутатӣ, ё худат ҳамун прокурори, ё худат ҳамун коргари ҳукумати давлатӣ. ту буро ку чеҳрат ҳамаро нишон те. ту чӣ гуфтаисти? ту чӣ гуфтаисти қатъи ман? ту гӯш ку, ту маро хел набин. ту гӯш ку гапи маро чӣ хеле комментари нависонда? медони чӣ хеле комментари нависондаям? комментари нависонда ки бобо ту ба Зелимхан сарбасар нашав, қатъи поруту қатъи гӯҳигов. ҳамин гӯҳигов қатъи ман қатъи сарбасар мешавам. фаҳмидӣ? аввал қатъи худат ман сарбасар мешавам. фаҳмид? ҳами исмати ислом комментари нависонда. ту буро чеҳрата намоён кун, қатъи ман гап зан, ватсапда гап зан, промои гап зан. гуҷо бугӯ, кадом тоҷика шаҳр бугӯ, ман мерам. ина мерам биги ман навор мекунам, навора қатъи разбори ту вай мекунам. ман ҷавонои номуҳтарам баъзе чӣ мегӯ, ҳамин кепкава ачкир ман барои шумо гуфтаистам мемонам. фаҳмидӣ? Зелимхан кия худуш? Зелимхан кия? мада медунӣ? мада медунам Зелимхан кия? Зелимхан ҳеҷ ка мада. вақте ки дар миллати ма, дар давлати ма, вақте ки дар номуси ма гап мезанам ку ман мебурам гап мезанам, кадме боша набоша. каси вай намедонам ки президент ай вай кия вай ки ҳаста неста ки ман ҷавобшо мегардонам. ман бобо ҷавобшо мегардонам. Зелимхан вақте ки ман дина навор кардам, гуфтам ки тоҷикистони азиз ба пеш гуфтам. ҳамин вақте ки ман тоҷикистони азиз ба пеш мегӯм, то шумо агар нангу номусу ҳисси милливу ҳисси ватандӯстию ҳисси модар ватан дошта бошед, вақте ба пеш мегӯй гапи Зелимхан мебиём. ман Зелимхана нав ёфтам аз ютуб. фаҳмидӣ чӣ гуфта? кофти михава ответ додиям. ки ответ додай бо ҳавая? бо ҳам барада теҷи ответ додай? бо ҳаму Диловар Сафаров ответ додай? бо ҳаму я репхон мск ким намедонам репхон кепка чапана мондаги ответ дода наметавонам, гап зада наметавонам. Зелимхан кия худуш? Зелимхан усубеса дар кор шава Аҳмад Қодир вай киам президент шам қатъи ман гап мезанам. вақте ки номуси мада, вақте ки тоҷикистони азиз мада, вақте ки лозунги моро поймол мекунад гап мезанам, чӯ гап намезанам? ман гап мезанам. ғайрат надоред шумо. када муҳоҷире рафта ёрдамаш карда тамом вест 10 миллион тоҷикистонира вай намемона гап зарӣ. мега чӣ гуфтасе бовай? мега ки никакой ни ба пеш, мега ни ба пеш. чӣ хел мегӯй Зелимхан матадо оли абрашатса мекунам. ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам. ҳар он чи бар мо шуд аз ошино шуд. ай дуруни худ ман гуфтаистам. сарбасар нашав. кия я Зелимхан? фиръавн ай. ҳамун Зелимхан фиръавн боша, ман мусо. ман мусо маё. ман пайрави мусо маё, ман пайрави фиръавн вая. кия я Зелимхан худуш? ягон воям нангу номусу я ҳисси ватандӯстиву ватан модари тира гуфтаиста ки ҳеҷ кая. ҳамин Зелимхан модари ман тира гуфтаиста ки ба пеш несте. шумо бесед, шумо ҷо бесед. Зелимхан маълуш ман тира намедонам. ман мебурам хеле мезанам. баъзе блогерҳо ҳастанд ки бахшиш блогерҳо. шумо чӣ кор кардистед? ман я илтимос кардам ки ҳамин абрашани мара дар қирғизову ба забони русию ба қирғизӣ шумо тарҷума кина. ягон дадай бахилтона ай читон тарҷума накардем ки ман чӣ гуфтам? на фақат барои ватан, барои дӯстӣ, барои бародарӣ, барои ҳамсоягӣ гап задам. чӣ хеле шумо? нахо ай дуруни худ мо мегӯям ки ту сарбасар чӯ мекшо бара я ҷонай садқаи ватан, я ҷон додам садқаи тоҷикистони азиз, садқаи тоҷикистони азиз. чӣ мегӯям? ман дар роҳ чӯ мара мегӯям ба пеш нестед? чӯ мегӯям ба пеш нестед? ҳамин исмати ислом кас
کسی باشی نباشی والله قسم نمیخورم بیا بعد رو پرو برو چه لازونگی برای شما نیکتو کندی پرفته تاجیکستان با پیش هر لحظه و هر مینوت و هر دقیقه هر ثانیه میگو فقط حجت رقم مهر پیچت کردی میگو تاجیکستان با پیش تاجیکستان ندیدم در شما چیکار نیولی تاجیکستان سالی 93 ندیدم در چیکار میشی تاجیکستان نمیشی تاجیکستان تقسیم میشی تاجیکستان رو من نگرفتم شما ناجوان مردا رنگ و ناموس نداره چیکار وطن داره شما فرق نداره در گرمنش زندگی میکنی در ژاپن در برزیل در هندوستان همه جا اومده زنگ میزنه گم میزنه وطنی تو تاجیکستانی عزیزه زندگی کردن بگی سر رو میبیا که اولادت ریشت خون و پوست رگ پیوند ای تاجیکستانه کو چون اینکه تاجیکستان رو نه میزنه ای دوری خود مبتسه که با پیش نیسته تاجیکستان ای مردکی همین مردکی کامنتر منیسی زند دوری گم نزنه واتساپی ما 901 04 31 75 برو گاب زن مخاطی برو گاب زن فهمیدی شما تاجیکستان با پیش نیستای میگم وقتی تاجیکستان با پیش میگم گپی زلیم خان وقتی یولو میبره با سر میبیا زلیم خان میگم عطیت بتم تو بابا تو عطیت نته کی وای زلیم خان کی زلیم خان خودش کی ای میلیونر وای تریلیاردر وای کشی تواری پریزیدنت های کسی حضرت حق نداره که وطنی مرا تحقیر کنه ما اینم شما بلاگرها شما آدم های همین تفتدانی همه را بفهمید مرا بر اینه پادی اینه میرو زنگ بزن مرا بر ما همون چی خیلی فرما بگم کپ کم ببینه عشقی ببینه قدیم بینی قدیم گم میزن قدیم زلیم خواهم شما خودتون شما پس میزنی خطا من سواد ندارم میگم 10-15 سوره حل نمیدونم نمیدی سوادی اسلامی تماما ندارم سوادی حکومتی رنگی تلبک باره من کتابخانه ندارم میگم چرا سوادی وای ندارم من یک بار یک پروفسور در یکوتا باید پسر عمای من گفت که کتابخانه پسر بچه کتاب همون من خوام یه هفته خوندم باید که گفت بخون گفتم خیلی وای بخون یک ذهن پرشان یک کتاب خوندم که من خیلیت نداریم برای وطنی که تو حمایت کن یک کس سنگ میزنه وطنی مده یک کس پس میزنه وطنی مده یک کس وطن مادره وطن گوشه ایمانه وطن در زندگی کرده ایمو وطن در زندگی کرده استیم فرزندان ما در خارجه خشتوارم در خارجه در دیگه جو زندگی کردستن وطن چوب پس میزنه امید هر کس آرزو داره کو هر کس آرزو داره وطنش دا اوخی در رسیه کو میگه که وطن بریم در مزاری قشلاقم گرم کنه میگه من خبر کردم کسی گپ داره خبر داره واتساپی من 901 04 31 75 گپ داره رو پرو انتظار شوید اگر همین اسمت اسلام نبرویا من با ویدیو رو دوام میتونم زنده باشه 8 مینوت شوید